kama nifalivuna nitenda amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazotoerana. Alléluia. Tsy haiko fa za mivavaka eo ampahitany tompo sarisary atsika agnatin'le méga église. Maro ane zany ny olona hitako zany. Lavalava feno to mandavana magnaraka eo dia feno olona feno. Vao eo mihitsy aho mahita an'izy. Karaha nangoritsaka kely aby saiko dia sokafoko nefa masika. Karaha mbola mitragno tahin'Andriamanitra ny ianao. Tena hiezaka atsika riavagna mba tena vitany io. Izy ianao mba vonona mba hiaraka amiko amitany. Tahin'i Jesosy ianao. Alléluia. Za moa hatramin'ny maraina mba nagnentana. Ary agnatin'le fagnentana nataoko sady itsodrano aza. Mbola misy moa le valopy tamin'ny maraina regny na azafady. Misy an'reto valopy reto mba angatahako mba hiaranao miasa amitsika ato eto zany ianao mba asaina mba hiparticiper manomboka amina 500 000 francs. Zay ataonao mihoatra tsy magnino fa mba miezaka zany ianao amin'ny herinandro. Zany hoe lakamisy zany farany agnaterana anazy ty. Raha pareny any moa izy zany dia efa afaka tonga dia aterinao. Satria misaboty zao tsika agnatanteraka dalina. Tsy moramora rehefa akory rehefa resaka dalina zany no atao satria ny tragnontsika ao zany lava be. No talin'izy jiaby efa parany jusqu'à parany igny 20 metatra. Dia zagny ary izy atao tsikelikely par case. Dia nefa mila fifanohanana avy amintsika. Mba tiako dia tena tiako mba misy trasinao agnatin'izy io. Ary zay fanaovanao zay hitahin'Andriamanitra anao. Ny agnentanako an'ireto tsy hoe ho anay mivady, tsy hoe mba ataony anaty posy, fa mba hitahinanao ho vita tragnontsika. Dia raha misy aminao eto androany vonona ianao mba tena hoe za pasteur André Anjara manomboka amin'ny 100 000 ariary izy. Zany zany reto valopy reto. Tsy terena fa zay resy lahatra mitsangana ianao dia mandrosoa ty aloha ty dia meko anao le valopy. Sady vavaka ho anao zaho anatin'izay. Hitanao fa tsy sarotra aminao aby magnefa an'izany. Amen. Karaha tsisy nagnanao belona izy satria resaka vola boka izy ty. Ka raha misy zany aminareo mipetraka agnatinatiny ao aza megnamegnatra mitsangana mba maka an'ity valopy ty aloha ty. Asivira rahalahy. Tahiny tompony ianao.
Nyantony mahatonga ana za mihitsy mizara anazy ty misy zavatra tiako hozaraina aminao. Amen. Tsy megnatra zany ianao amin'io eny ary ho ampitombony tompo be lavitra mihitsy zay afafinao. Amen. Dikoa mino amen. Mama fanzavo Facebook, sy agny amin'ny YouTube agny afaka alefa mivola koa le izy 034 43 858 15 ho anareo agny ampitandranomasina afaka ataonareo Western Union ny anjaranareo tahin'Andriamanitra daholo antsika jiaby. Za tena miteny aminao fa nizanizy ianao mandray anjara amin'ny fanaovantsika ny fiangonana io ho hitanao zany fiasan'Andriamanitra mahagaga zany. Io tsy zavatra ndeha atao amin'olombelona io fa atao amin'ny tranon'Andriamanitra. Ary anao mahita tsara fa ny antsika tozona mandeha amin'ny daholo raha jiaby. Na io fananitra jiaby ataontsika kare ampafolo kareny ino izy ireo mode atao fotsiny hoe mizarazara fa izy vakeo mandeha mitrovoka kany daholo jiaby. Dia eo zao mba nizaraiko aminao iny valopy iny satria tiako ianao mba andray anjara anatin'ilay izy. Tahiny tompo ianao hitondra fitahinao anao any ty fotoanandroany ity. Tsy reko tsara ny amenina ny sasany. Raha anao moa zany manana mihoatra ataovy mihoatra. Feran'izay maloha le zakanao dia ataovy am'izay zakanao tsisy be dia ary tsisy magnamelo tegna koa eto. Ary zany dia mitsodraho sady nizaniza koa ianao mbola tsy manana randroany ny tompony ampanana anao mandrapatonga an'io fiampitona io Jesosy amatsy anao. Aza atao sakana mihitsy zany za tsy nalaka valopy pasteur dia ahoana afaka atirinao amin'ny gony ndraiky ny anao satria fantako fa tsy eo amin'ny valopy izy koa raha vavinao. Amen. Fantapantako ny tsy angalanao ananjy io iregnanao loatra valopy ny pasteur. Fa haiko izy fô za tsy mivola tahiny Jesosy ane anao. Amen. Ny zavatra asain'ny tompo resagna anao androany ao anatin'ny minitra vitsy zay omeny tompo atsika eto voninahitra ho an'Andriamanitra. Miarahaba atsika rehetra, miarahaba an'Andriamanitra ary indrindrandrindra miarahaba ihany koa anao zay sambany tonga eto hiteny aminao ndray ny tompo androany. Ny zavatra asain'ny tompo resagna dia hoe mahazaka valim-bavaka ve ianao. Amen. Misy mampiravagna olona mitomany mafy mihitsy mba azo valim-bavaka fa fanontaniana mipetraka zakanao ve raha tonga le valim-bavaka. Tahiny Jesosy ianao. Izy io anery raha tsy nabavy misy olo vao mahazo any fitahiny io dia miova olo kafa ao ny sasany miavo ohatra hoe misandratra ny fiainany na izy miavo na izy manota na izy manana edy boka izy karazana toetrany izy edy mahay ananjy na izy tsy mandeha mivavaka ely manao vola ndraiky mbola izy malamalakony raha eo nire koa izy hitanao ndraiky koa. Dia zay le fanontaniana androany sady mila valiny hoe mahazaka valim-bavaka ve. Zany revaka mahatonga an'izy io tsy olo jiaby amen'Andriamanitra ny valim-bavaka io. Tsy hoe magnavakavaka Andriamanitra fa kosa mba mijery izy satria tiany ianao ho tonga ny an-danitra. Alleluia. Amaky aloha tsika ny bokin'ny Zakaria toko fasivy dia ny andininy fasivy. Zakaria zany alohan'ny hiditry Matio anao mahita ny Zakaria. Zakaria toko fasivy ny andininy fasivy. Inona ny filazana nataon'ny Zakaria ato amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe eno tsara mifalia indrindra ry ziona zanakavavy
manao mafeo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy. Ino ny mpanjakanao avo anao, laza hoe amen. Marina izy sady manam-pamonjeny, malemy fanahy sady mitsaigina boriky, dia zany na boriky tanora. Alleluia, amen. Ampatsahivy kely ny olona akaikinao no hoe aza vela nimbanao hoe ny fisandratanao. Alleluia. Io profesie Zakaria io a 500 taona tany aoriana vao tanteraka. Zany hoe efa maty zany Zakaria 500 ans après ao marka 11. Irevindray marka toko faha 1:10 andiny voalohany ka hatramin'ny faha 1:10. Marka 11:1 à 11 toko faha 1:10 andiny voalohany ka hatramin'ny faha 1:10. 500 taona zany vao tonga ndray marka toko faha 1:10. Ozy hoe ninarantsotsy ary raha nanakaiky any Jerosalema atao Betifaka sy Betania any an-tendrombohitra Olive izy, dia naneraka reo lahy tamin'ny mpianany Jesosy ka nanao taminy hoe mankanesa amin'ny rivohitra iroa tandrefanareo roa, ary raha vao miditra ao anareo miaraka amin'izay dia ahita zana boriky mifatotra. Ahita inona hono izy? Ahita zana boriky mifatotra zay tsy mbola nitengenan'olona, va ao izy ka ento aty. Ary raha misy olona manao aminareo hoe ahoana nanaovanareo an'izao e, dia lazao hoe misy raha agnalan'ny tompo azy, dia avelany hoentina ety indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zana boriky mifatotra teo alatrano anilany varavarana teo an-dalana, dia novoany izy. Ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe hey, ahoana no amahana rano zana boriky e? Ary izy nilaza taminy arak'izay nilazainy Jesosy taminy, dia navelan'ny olona andeha izy. Ary nety teo amin'ny Jesosy ny zana boriky, dia nataony teo amboniny ny lambany, ary Jesosy nitaingina azy. Amen. Ary maro namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany kosa nampiaka ratsakazo izay efa nalainy tany an-tsaha. Ary zay nandeha teo alohany sy zay nanaraka teo aoriny dia samy niantso hoe hosana, isaorany zay avy amin'ny anaran'i Jehova, hotahinany ny fanjakana zay avy dia ny an'i Davida raitsika, hosana any amin'ny avo indrindra. Ary Jesosy miditra tamin'ny Jerosalema ka nankeo-kenjany tempolo, ary rehefa nijerijery ny zavatra rehetra izy sady efa hariva ny andro tamin'izay, dia nialy izy mba amin'ny 12 lahy ka nakany Betania. Amen. Eto zany revana dia efa tanterahany le Zakaria toko faha 7:7 zay nibakitsika teo. Alleluia, amen. Ity tantara ity dia ny fiafaran'ny mission de Jesosy teto an-tany, fiafaran'ny ministera ny alohany nanombona azy teo amin'ny azy fijaliana. Ary raha vakinao le boriky io boriky nyresahany io teto dia teo akaiky ny reniny, fa saingy ny zanany ihany nalay. Naninona hoe ny zanany ihany nalay. Zany hoe teto izy le boriky mbola tsy mitengenan'olo zana boriky, zay rehefa tsy hita tsony tantaran'le boriky avy eo, fa Jesosy ihany no nyresahana betsaka. Tamin'igny ray mandeha ihany zany no nisy boriky. Ka misy amintsika reo possible dia ho ampisain'Andriamanitra amin'ny fomba goavana be ianao, aza miezaka nisy eo fa velao Jesosy no hita. Teto na dia nisy profesia raha makasika le zana boriky, na dia nisy sabatra ngezabera natao tamin'le zana boriky, fa raha vakinao io tantara io teo ihany no nyresahana le zana boriky dia samy niala. Tahiny tompo ianao, misy sabatra tiako ampitaina aminao anatin'izay. Matetika ny boriky tadizesta, io boriky io possible ianao, mety ny volanao, mety ny fahaiza-manao mba nilainy Jesosy hoe mba alefaso aty fa misy ilany tompo azy, mety saiko ny inonao. Matetika ny boriky tadizesta, nefa tsy izy no rakorahan'olona fa i Jesosy. Ary zany matetika olana mihitsy aminay mpanompon'Andriamanitra, matetika zay rehetra rehefa manomboka ampiasain'Andriamanitra dia tadizay ndraiky no hita fa Jesosy lasa takony. Fa amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao dia avelao Jesosy ho hita, fiainao avelao ho takony.
Efa nisy an'izay tantara zay ny resako anao ndray mandeha makasika an'le chauffeur na camion ira Jean be miagnariny tondra entana izy a milanja tsy haiko firy tonne izy zay nefa nitetezana andeha ambany tsy mazaka fa 5 tonnes camion ndesiny io nitagny amin'ny 10 tonnes tany de niteny ny olo era amsy alao entana anao fa tsy zakan'io pont io de nietedy izy hoe afaka aseky za tanito izy koa mbola anao déchargement ty de mbola anao transbordement koa nandongaly tambodin'ny pont teo izy mivavaka Andriamanitro ampio zambe mba tsy ho afakasa fa raha mbola anao transportement eto aseky zay mba azo ana amin'ny patron manao afakagana tompo niaraka tam'izay izy niakatra ambony volant démarré ny tobilinazy olo jiaby zany tafora kory oa zalahy miracle de ozy nga hoe tsy mahalalandra zambe nareo 20 ans d'expérience zaza telo ny tombony nga amina asa chauffeur zany nataony resaky hoe zany mahay za ohatran'izao nefa ny alohany nandehanany teo nandongaly ty sy nivavaka de agnotany kely amin'ny akaiky anao mahazaka valimbavaka benao be da be ravagna n'olo ohatran'izany io ane zavatra tsy ampoisinao fa fandalovanao indray mandeha agnatina fiangonana ohatr'izao a mampitobaka fitahina amin'ny fiainana tsy ampoisinao zany mety tsy andeha angataka valimbavaka aby de anao eto fa mety hoe mba mahafinaritra anao zinao fiderana zinao hoe ndrasy mba te hamangy an'izany fiangonana ziona zany za fa iny visitinao ndray mandeha iny mety nisy fipoana tany amin'ny comptenao iny amin'ny banque anao mety nisy marsengeza be azonao mety nisy volan'idry teo fiainanao fa mba tsaronao ve Andriamanitra mahazaka valibavaka fiainana zany ne mahatonga baiboly milaza hoe fa tsarovo izy Jehovah Andriamanitra ao hoe zay manome anao ero mahavory arena ny ahafahanao mahazo zavatra anankiray zany riavana matetika dia avy amin'Andriamanitra fa tsy de misy hoe fezahana manokana nataonao atsika reo riavana de avy tany amin'ny tsinotsinona atsika niraisin'Andriamanitra tsy haiko hoe fa tafita manahoana ianao androany fa raha tadinao ny fiainanao taloha nampalahelo fa naremin'Andriamanitra ianao nomen'Andriamanitra fahasoavana ianao nitahin'Andriamanitra ianao rarany sy hitsiny mba ho tonga saina ianao atsiaro an'Andriamanitra alleluia tahiny tompo ianao hoe amen eto zany de misy lesona makasika ny famonjena borika de mitovy amin'olona mpanota taiko zany lesona anankiray ny borika eto mitovy amin'olona mpanota teto nefa Jesosy nandefa mpianatra rola ny raha maka révélation anao amin'io mba mandinika baiboly le olona rola nalefa tsy izy fa ny tenin'Andriamanitra sy ny fanamasina Jesosy ny fanamasina alleluia ny borika le mpanota ka tsy misy zavatra afaka manova atsika tsy misy zavatra afaka manova ny fiainanao afa-tsy ny tenin'Andriamanitra sy ny fanamasina laza hoe amen na raha minao zany reo ihany no afaka manova ny fiainanao reo ihany no afaka mikasika ny fiainanao ny effortnao tsy afaka manovanao alleluia jirefa nefa raha ohatra ka nasina tady 10 metatra le borika eran'izay ihany ny tany tongany azonao raha ohatra nasina 50 metre izy mety atrety amin'ny trans express ihany ny tongany de erany teo izy de erany teo ihany azonao ve zany raha ohatra ka 10 metatra ny tady natao tam'le borika mety afaka ny déplacer izy nefa tsy mihoatra ny 10 metatra fa nirahana le mpianatra rola tsy izy ho io fa ny tenin'Andriamanitra sy fanamasina raha ny effortn'le borika ny alavany tadiny ihany ny tongany fa noho ny fisiny reto mpianatra rola reto tonga trany amin'ny Jesosy izy tonga naiza naiza izy nampiasaina izy raha ny zavatra ao anatinao io tsy havita nininy raha ny effortnao manokana mety voafetra ianao fa androany hiasa amin'ny fiainanao ny fanamasina hiasa amin'ny fiainanao ny herin'ny titeny ty zay tonanao miakatra trany ary tsy afaka ampidina anao tsosy satana mandrakizay zay minao an'izany mba manaova mafy hoe alleluia amen
Amen. Dia somary ampatsahivy an'ilay olona akaikinao hoe mila ateraky ny tenin'Andriamanitra sy ny fanamasina ianao. Alleluia. Zany hoe misy fiovana fa vokatry ny ezako manokana, vokatry ny mentalanao, vokatry ny intelligencenao, ny intellectuelanao. Ny tena fiovana nefa dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy fanamasina reo ihany. Raha vao ianao voahova ny tenin'Andriamanitra, raha vao ianao voahova ny fanamasina, tsy maintsy misy zavatra miova ngeza be amin'ny fiainanao. Misy moa koa miezaka amin'ny tegnany manokana, miezaka anao amin'ny tegnanao manokana tsy mitondra lavitra. Ny alavan'ny tady ihany ny dimension-n'ilay boriky. Fa raha vao miditra an-tsehatra izy reo lahy dia tonga hatrany amin'ny tempolo izy. Tain'i Jesosy ianao. Mety hatramin'izay mety ny alavan'ny tady teo amin'ny fiainanao ihany no mitondra anao. Mety efa faly ianao hoe navita trano, nahazo an'izao. Fa manomboka androany hitondra anao ny tenin'Andriamanitra sy ny fanamasina dia andeha lavitra amin'izay ny fiainanao. Mihoatra lavitra noho izay nitsanga hatramin'izay ny hitsanga aminao. Izay mino an'izany manaova hoe amen. Alleluia. Raha ho avy any amin'ny rôle landry Jesosy riavana dia ny teniny izay niraisinao ihany sy ny hery ny fanamasinao anatinao no hibatanao miakatra. Misy tenin'Andriamanitra avy eo anatinao, reo ihany riavana no hibatanao miakatra. Misy hery ny fanamasina avy eo anatinao, reo ihany no hibatanao miakatra. Raha avy any amin'ny rôle landry Jesosy. Tsy misy idirany effortnao manokana zany le resaka. Anao kemy magnoara misaoty mo fa mieriny koa anao. Ya, tanao magnano karaka tsy maintsy latsaka ke fo. Na ambany lesina amin'ny ropilanina anao ka ambony agny anao alatsaka, anao tsy mitsingevana akany. Akety foana anao vao miahana. Fa raha vao eo ny tenin'Andriamanitra, raha vao miditra an-tsehatra ny hery ny fanamasina, lasa anao. Ho any an-danitra ny anao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Ny tegna zava-dehibe amin'Andriamanitra tsy dia le hoe ianao voata be loatra. Dia tsisy maharatsy azy raha ohatra ka voata ianao, engany ho tahin'ny tompo ianao. Fa ny tegna zava-dehibe amin'Andriamanitra dia ny fanahinao voavonjy. Azo antoka ve fa voavonjy ny fanahinao. Zany ravana ny tegna nifatesan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana mba hamonjy anasy ianao, mba hatonga anao tafiditra ny lanitra raha miala eto ambony tany. Alleluia. Io tenin'Andriamanitra io ihany koa dia mampianatra antsika zavatra be da be izay afaka hanova ny fiainantsika. Jereo zany teto fa na le borika aza nanana ny discipline izay napetraky Jesosy. Inona ny discipline? Tsy mbola nitengenan'olona. Tain'i Jesosy ianao. Alleluia. Zany hoe discipline ny lamosiny. Ianao zany raha vao teo ampiasain'Andriamanitra tsy maintsy mametraka discipline amin'ny fiainanao. Tain'ny tompo ianao inona amin'ny fiainanao ny zavatra renao mahararaka anao. Mety ianao mety discipline de la bouche, ianao mety discipline na maso ke mizaza raha loatra, ianao mety discipline na rabojo ke rabojo tsy haiko discipline na ninona ianao. Fa neny boriki teto discipline de dos mbola tsy tengenan'olona. Dia io boriki io raha ny tegna marina mety manometsiny mihitsy antegna efa hoanitra ke fo tsisy miraharaha mihitsy. Adinon'le boriky fa tsy hoe tsisy miraharaha izy fa réservé ny Jesosy izy. Anao ngezo mety manometsiny mihitsy indraindray ailan'ny vavahanao mba azo vazaza tonga fitakana africain ndraiky Mamadou Ankwentsa Mboroke Ngalimba Antoy mbang Kongo ninte Moringo lenga na masanti Wambinjo ngalenga mosando la nina africano efa fale no tonga vazana tata Amen. Hindi nga mzay sa mga aeroporo no sa mga ftindari kuringa mo ingalahin mo.
ampoinzy ngalo mahinolo hamante ambronga jikili waminda stamosane tsy haiko ny fiteninareo mama anao amin'iny miavo amin'ny lalàna ambolo madiniky tiako koa rô ano tonga malaky migny namba zany isy viavy sara vintana lela midabeny ohatran'izany izy zany mietrehitra hoe za farany raha tsy vita ozy za ozy tsy mety tonga le antsarako za nefa mba mivavaka za nefa mba izao fa tsy tonga rô pastera ino rô pastera réservé anao réservé ny mamadou tainy tompo ianao e zay ho ale izy teto nenao tsy haiko discipline ny inona mba andrasan'ny tompo aminao io fa ho avy ny fotoana anandratagnanao alleluia mety misy koa ny sasany mety tia diso tia mihaino loatra zay raha jiaby tandresa zao raha jiaby tianao regny daholo dia iny koa mila discipliné koa anao amin'ny tadigninao tainy jesosy ianao alleluia ny fotoana salamizao ry avana dia tokony andinianao tegna mba dinio kely ny tegnanao hoe inona ny tokony mba ho discipliné aminao io inona ny zavatra tokony ho fehezina raha mbola tsy hitanao zay sehatra anankiray zay dia ho reraka foagna anao hitady valimbavaka ary raha sendraka tonga le valimbavaka igny valimbavaka igny ihany manimba anao fandana aloha jerevo dia n'izao hoe inona ny tokony ho fehezina amin'ny fiainanao inona ny tokony hametrahanao fitsipika amin'ny fiainanao hitantsika rehetra ny Andriamanitra alleluia jerevintsika tsara fa i Maria zao a tsy maintsy virginy vo afaka niteraka ny Jesosy fa raha niteraka raiky mety efa tsy nilain'Andriamanitra za viavy hafa koa Andriamanitra mety nety tamatavy taty tsy raha hainao fa noho i Maria mbola virginy dia tany mihitsy ny tian'Andriamanitra leona fakaka hitahainao ny tompontsika jerevinao i Estera tsy maintsy virginy mbola savadina mpanjaka zany hoe misy zavatra tsy maintsy nametrahany discipline raha vo olona anankiray tsy vonona hiditra agnatina fitsipika amin'ny fe tsy ho lasa lavitra ary tsy afaka ampiasa anao Andriamanitra inona ny fitsipika mife ny fiainanao sao dia gaboraraka loatra anao ampatsivan'le olona akaikinao zany mba asio fitsipika hoe mife anao io alleluia amen zany hoe amin'ny fiarahana amin'ny tompo zany ravana tsy maintsy misy certaine condition apetrany hoe atsika hiaraka fa izao kosa ny fitsipika ampiasaiko ianao fa izao kosa ny fitsipika andehitsika fa izao kosa ny fitsipika ka ny anjara voateny rehetra dia misy condition fa tsy mitrangatranga ho azy azonao ve zany ka raha tia azy valimbavaka ianao ndana ampetrao ny fanontaniana inonao mifiaina am Jesosy eo ny tokony asiko fitsipika possible aby ianao mety tsy mila metraka fanontaniana ntsony fa fantapantanao le raha somary tondro kely le kaikinao fa fantapatako anao hoe tainy Jesosy ianao ka raha vo miraha teny destinénao anefa ianao dia possible alefan'Andriamanitra amin'olo-kafa ny anjaranao zonao ve zany raha sendra zany kefa nitengenan'olo io boriky io mety tantany hafa ndray koa Jesosy nitady boriky tainy tompo ianao atsika rehetrarehetra reo samby anagnan'Andriamanitra programma daholo samby tian'Andriamanitra omena valimbavaka daholo fa mipetraka ny fanontaniana mba hajainao ve le fitsipika amin'ny fe
mba asianao fitsipika amin'ny febe ny fiainanao. Alleluia. Tainy tompo ianao hoe ho za hoe ho tahin'Andriamanitra ianao. Alleluia. Jerevinao tsara, misy vehivavy anankiray tao anaty baiboly tao antsoina hoe Vasti. Rehefa mba hitany nandihy David Andréa, vadin'i Davida, vadin'olo kafa tany tsy ny David. Dia ino izy anao ny zavatra nisy? Nanaovany karazana resabe, niavognaavogna izy, niavognaavogna Vasti. Dia raha vao niavognaavogna Vasti, ty zao ozy Estera. Azonao le izy? Aza mba miavogna mihitsy agnatren'Andriamanitra. Aza mba bezesta raha mba misy raha ilan'Andriamanitra anao. Aza mireharera mba manana zavatra ianao mba ilainy tompo amin'ny fiainanao. Fa ny minitra niavogna Vasti, tonga dia nisoloan'Andriamanitra ny Estera izy. Rehefa ihany koa raha vao iny foatsy ny tangina Saoly, dia nisoloan'Andriamanitra ny David. Mosesy nisoloan'Andriamanitra ny Josua. Nefa reo samby olo nanana izy azy daholo, na ny fomba namosorana anazy, na ny fomba niantsony tompo azy, spesiala daholo. Fa raha vao iny foa ianao miavona, ozy ny teny tanora zay hoe miseho milay, tsy maintsy misy solonao foana. Tsisy olo tsy azo solona zany eto ambony tany. Na zazo zao ara mbola azony tompo solona. Tainy Jesosy ianao. Alleluia. Ka ny fiainana kristiana dia mitaky devoir, mitaky fandraisana andraikitra. Miezamba agnamasina ny tegnanao io. Miezamba hijoro tsara ianao miaraka amin'Andriamanitra. Fa ninona valim-bavaka tonga aminao io, zakanao daholo. Alleluia. Aza manotatsony. Fandana miezaka mandeha mahitsy mandra-piavy Jesosy amin'ny ololanitra. Alleluia. Misy zavatra mila ezahanao ahena na fitiavanao ny sakafo io azo ahena. Tsy voatery sakafo voky be foana anao isanandro. Fitiavana raha mamy ahena. Tsy haiko fitiavanao ino ahena. Teneno amin'ny akaikinao mihitsy zany ino dolo raha tianao hoe. Ahena. Alleluia. Dia iverenao kely le bokin'ny Zakaria teo. Na dia efa 500 taona aza le profesia, mbola vitan'Andriamanitra ny nanatanteraka azy. Alleluia. Amen. Mbola vitan'Andriamanitra. Zany hoe 500 ans lasa aza tanteraka. Maika fa ninao hoe amin'ny herinandro ianao tsy maintsy tahin'Andriamanitra. Alleluia. Zakaria maty 500 taona tonga i filazantsarany Marka. Tany le izy vao tanteraka. Alleluia. Dia zao koa ny zavatra tanena tany nianon'ny Zakaria na minaniny amina boriky izy. Azonao ve zany? Profesina boriky ve tanteraka indrindra fa ny an'ny Melitiny. Tokony adivaritra mafy mihitsy ianao androany fa minanina ho ana biby ara hoe tanteraka. Indrindra ho ana zanak'Andriamanitra, maty ho ana Jesosy. Jesosy tsy maty ho any zanaka boriky. Tsy ombona tamin'ny azo jalina izy mba ho any zanaka boriky. Nefa tany amin'ny andro Zakaria nisy faminanina makasika zanaka boriky. Tiako ianao androany mba hiady varitra mihitsy. Alleluia. Ary afisarantsena koa fa ndray andro Satana niady varitra tamin'ny Jesosy. Tamin'le lehilahy adala tao amin'ny fasan'ny Gadareny. Mialao aminy ianareo izy Jesosy. Dia niangavo ny Satana hoe raha mba azo dao atao hoe mba alefaso amin'ny lambo rô zay. Nangataky Satana mba alefa tao amina kisoa. Dozy ny Baiboly dia nekeny Jesosy izany. Alevolevolo zany hoe fangatahany devoly ary nekeny Jesosy. Indrindra fa fangatahanao. Anao zay namonoan'ny tena, anao zay tiany. Dia mba mpidiro kely agnaty vavakanao zany amin'ny zavatra andrasanao. Fa minanina ho ana boriky raha hoe Jesosy tanteraka, maika fanena. Fangatahany Satana raha nivalinao tamin'le olona adala tao amin'ny fasan'ny Gadareny, indrindra fa fangatahany tompo. Tsy maintsy mitranga zany. 500 taona tany aloha raha mbola tanteraka taty afara, indrindra fanenao. Ho azonao amin'izay zay rehetra ilainao. Tsofoko rano mba ho tonga vaingana ny valim-bavaka.
zay mihinano zany mba manaova mafy. Halleluja. Amen. Nena borika aza tanteraka ho avy aminao zay tadiavinao e. Za dia mamotsy sotratsotrandrano mba ho tanteraka neny familinao, mba ho vany Jesosy amin'ny fomba mahagaga neny problemnao. Andriamanitra ny ampandresanao ny adinao io, anovany tantara-piainanao anay Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Atokano an'i Jesosy ny fiainanao. Alleluia. Amen. Mitandrema ry avana fa ianao io réserven'i Jesosy. Tsy hoe misy ozona akory ianao, za Jesosy, za paster sao dia mba misy ozona tokantrano za to. Tsy ozona tokantrano fa réservé ianao. Alleluia. Tsy natao hanambady n'importe qui ianao. Mba tsy hagnanao amen. Alleluia. Amen. Amen. Tain'i Jesosy ianao e. Tain'ny Tompo ianao e. Mino ve ianao fa hanovany fiainanao Andriamanitra? Hitanao na tonga ny olona ny orakoraka amin'ny andron'i Jesosy tsy dia ny olona boriky loatra. Satria nitaingenan'i Jesosy le boriky dia ny orakoraka ny olona, tsy ny olona boriky loatra na tonga ny olona ny orakoraka. Zany hoe le boriky zany dia voarakoraka niaraka tamin'i Jesosy, fa i Jesosy ny tena norakoran'ny olona. Nanipy miakanjo ny abiaran'ny olona, tsy ho an'le boriky toko, ho an'i Jesosy. Alleluia. Za raha mijoro eto anoloanao, tsy lehibe noho ianao fa Andriamanitra no nifidy ahy. Tain'ny Tompo ianao. Ary zay fahasoavan'izay tsy tazomiko anarery fa tiako ikorina any amin'ny fiainanao. Za hoe ikorina any amin'ny fiainanao. Tsy maintsy mandesa ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy tahira ny fiainanao. Tsy maintsy mihatsara ny fiainanao. Fa mila mahazaka valimbavaka ianao. Somary nazavaiko kely tamin'ny maraina. Beda be ho an'ny olona tsy mahazaka fisandratana. Ary tsy ny olona rehetra mahazaka an'io dia milazanao za. Tsy olo jiaby mahazaka miliara. Ny sasany ary vao mahazo moto fogna fa mampirafy. Mahazo moto. Ia. Tanao izy mahazo ankirireny fa viaviavy fa farany. Moto. Araiky amin'ny tsy tetra fa farany. Le mbola mandinika zany ny lanitra am'izao mitobily desanao. Io zany lanitra janony ao la réunion aloha io. Io zany lanitra ampiakaro be doanina an'io. Tsy mahazaka. Tsy mahazaka. Ka mba miezah ianao diny zao, jereo inona ny tokony ho disciplineny. Io fa matetika atsika ho za mampiripirina atsika io atsika mbola tsy miasa fa karaha be fitiavana be zany izy. Tatoato nantsoviny rafotsy ndraiky madame rafotsy rafotsy ô hitanao ny fidao magnadary madame ananjy tao rafotsy ndraiky i rafotsy io maregny an'izany moko rao raiky tsara nantsoviny an'izany mantomanto. Izy koa magnano rafotsy dia bavalia koa dadaya. Daday koa izy. Ay Tompo an'ino. Misy olona hitanao karaha milamina io, tsisy agnadariana, tsisy agnadariana. Tsisy agnadariana. Ohatrany tegna milamina be izy. Non, za paster rehefa tena mandinika ny Timothée ty dia netriky zany paster niova ra Bernard marina masy. Io tsy niova zany ra Bernard. Fa somera izy manao an'io.
faona misy moa dada ty fandehan'le amosa toko faefatra voadinika nanjatra amin'ny amosa tiako raha tsara ny asany lao fa hataovy miasa ke mo hitanao amosa nany ay Jesus aleo aloha amboariny karaktery aza maika atongavana valimbavaka aza maika azo vola be aza maika hisanatry fa amboary lo toeponao io anao tangadriky io anao tangadriky io amboary io malovo ala fa anao ke io izy koa manjary akeo agnagarenao daholo Josefa jiaby amin'ny tanàna vadiny Potifara le tsy anao raha nazo ananjy mpiasa ny tandramo ndraiky nagnadaniana misy mahita Josefa rajos azondraha i rajos mba averenao tanigna io le marilenao mazaka valimbavaka venao io zany ry avaka mampaela ny valimbavaka atsika io zany so de agnadarenao keto Josefa jiaby ambolo madinika eto maheno tsara vetsika ohatran'izany izy io amboary satria ny minitra misandratra ianao zay zavatra agnatinao ihany no avoaka ny fisandratany iznao misy olane zao te hinagna labière tsy mana izy namba 5 000 petsika boketo ino raha hoaniny raha nampango da tairevy nda iaza da tairevy azo la ele sy nanako iny sazay agny eo no da tairevy mahatonga anazy tsy miala andrano de gaga anao van-trano fogny irabery anao merivaky mbola akato rafotsya niova rafotsya tsy niovy io fa tsisy apoka taindobo ianao mivavaka zany zanaky zona mba hanagna-toepo miova manomboka androany ianao zay manatika an'izao fandaharana zao aiovany eny toeponao ianao zay eto amity efitrano ity anovanao any Andriamanitra rehefa hitan'Andriamanitra voova amizay fonao io ninina misy eo zakanao tao fa misy olona nery afaka voandalovana vola 1,5 million fa tsy azo tory paray ny andro karaha misy raha midoboko zany foana agnaty fono tsy anisy leteky izy mihinagna raha nampango izy mandehandroano ka raha mariny feo mivolana telo zany fo merikerika tajiro telo etsio misy olo tsy mazakany namako zay oa nahazo 5 million ka raha mivanitiky fona zay tany magnino maro zany oty ino raha valy tsy azo lao za tobily vanitiky da antany koa lasika vanitiky miaraka aminazy koa koa izy tsy hainao ino moa le raha mampivanitiky efa ela izy voanagazava hoe nahazo 5 zapoziky nandalo taminazy teo zany andraigna tegna histoire vrai ty hitanareo koa te ndalo taminazy za mandraigna fa mivanitiky nagnino marô za io zavatra bateau matotra raha teo de za hita jusque za tamapetraka
kurang minir terlatih gue. Sosok. Dia bisa lakukan limui. Lalu saya pernah kontak ini masih bisa ditanya mampu bayar sekali. Dia harus gak saya. Zah gitu. Itu sudah sibir apa pawala untuk. Tengah mana? Sana bagitkan gaya burger. Ya, emang vir kurang Kisuan. Pasal itu tunduk ni. Kerana. Tapi tak bewat sanjanya, ada mo. Dia bisa rekzera, bun vaganul lamba vohi tidak lagi nangan surah bavni. Jadi aku sih tafitan sanjunji. Lazar cards mo vo. This is why is it cocok na aku tangku. Aleng sehari akan coba vohi. Man dengan ulah kancing, dengan levantar sukni, dengan mereka mana selfie bit munciri, tafitan sadun jiwa tafitan. Tahu sana sulat jab masakan ifisa natanya. Kasi pematungan ng mga fata. Okay no mana nga to'y pumasak. Tupo ni bang meno to'y pumasak. Andre man tanang meno to'y pre-ins. Ang meno to'y pumay manifestin. Maro ni revangan nila bulang-bulang siya lang. Dila sa sahir, dila sa limite. Honre sasan votayi na keli, famyawan. Arabenul chumaman. Wala tsara piera. Raki piera. Tayo Jesus no. Ang sasan vo mamismis volatil rahising di fora na tuno, hising. Mayen no. Sati lisabata kyo avoka ni volan. Rahangakyo. Zan matunga tsika reban matetik simbola wait na remanjam na siya avuleng. Simbola metu maafapuan no zan siya no. Satira vo infama yung sanat. Mga daraw. Sa tisomo, ni fisangata na zabtan chugo ni fisangata na volun, mga suna mga marbe. Lasa marbe naman no. Rawonong sangran mis na mga marbe. At sam nulut sinayin no, at sam siya mga tika ni miro mo ito. Zino mila naman, dula sa puri kidol naman. Dalat suma naman to'y putsara no, influensin doon naman. Ni fisangata na ko, miyan sukara sa na fautana. Yeah. Zekaras na fautana yung hita no do from Santo. Nares ka viagem, nares ka lilay, nares ka yin. Nano fa antula se jara pa bel. From chirin golang tana uli, yung vanit ka ko jano. Yin dagaran tana no ki. Ane fa no tsam se nangan bonjour no may possible na to jadi. Favoitan na nung ka namira-pira misra manung ka baza zaan ng sina no tanggungan di lilangan ito kay sira pa nga misilangan na yan ang tingalin jali tingin nagkikinosan misilangan na yan may jali hindi asa mga formasyon lasa simampanin na no na yin ng tsanga na yin ito na no pasat. Amen. Baka ka mapetra ka nung funo bintang ano. Yung babae no sa way rayo. Ang ninaran Jesus. Miltoy pusa. Mazaka balmaba. Tumpo. Uvoti fukuti. Mayalang frerian. Yalang fisang kata nga manukan. Ziato natin sekwat. Faoka isabat. Ang futo na tinawasabat. Tumpo. Mewera. Nifasava na baeza kumitia na nfavalo kwanza. O meu tu é putzara deixa.
uvony foko Jesosy aho. Fanamasino uvony foko androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Asivitia tanana mafaly tompo a. Ndao maitsangana vetivety sasenao. Tsangana ianao dia mivavaha androany. Azonao atao asa natao ambony ohatr'izao tananao anankiroa. Dia teneny tompo zay valimbavaka efa nomaninao anao ary tsay fa vonina. Tiako mba tena hivavaka ianao. Ok ianao mba hiloam-peo androany. Inona ilay zavatra mba andrasanao io. Teneny hoe vonina amin'izay za Jesosy hoe afaingano hoe sarato ny feonao hoe miresamin'Andriamanitra. Mba te ahenanao mivavaka androany. Tiako ianao mba tena hiantso an'Andriamanitra. Antsoy aho sy dia hovaliko ianao. Oh halleluja. Oka tompo androany zay valimbavaka andrasany io anavavy io. Zay valimbavaka mba andrasany io rahalahy io. Ho tonga faingana ao fenany. Ho arotsako amin'ny fomba mangagatsitagatra ny sainay Jesosy. Miantso anao zay Jesosy io. Miantso anao zay fanamasonao. Miantso ny herinao zay. Miantso ny fitahinao zay. Ary say tompo. Osha la vostra che osha Soldier knows it. Yeah, no, she give you both. Say to her, soldier, all the time to go. I'll never lie. Like you, I need fire. I'm gonna fanano fandresena, fanano valibava, fanano fatahorana n'Andriamanitra, ny fiainany lanitra hipetra ao anatinao. Sy drananao hompandresy ianao. Andriamanitra ny hampandresy anao amin'ny ara-bolonao. Andriamanitra hampandresy anao amin'ny ara-pahasalamana, amin'ny fiainam-pitiavana, ara-kasa, ara-pivelomana. Rehetra mombanao ho tahin'Andriamanitra.
misaotra tompony amin'ny valim-bava misaotra kakamanany olona vosherekebebesekedekebaya orekebosemo paraboshekedekebaya mizekelekemombarabakababoshe misaotra tompony agasitraka tatanana midera anao zay matoky anao zay misaotra tompony misaotra fanansy tikanao matena hisaotra ny fona manontolo misaotra hoe jesosy fa tsy verimaina ny fatongavako tetondrano misaotra hoe jesosy fenao efa manova ny fiainany fianakaviko ny vandeamantsana ny fidiram-bolako ny teboteboky rehetra hoe jesosy efa eo ampelatananao misaotra to indrela fety antolo tsara Lulakikinao courage anao e kavalimbavakanao efa ho avy amen mimby anao fa ho avy le izy mivasikorakorakanao efarasififaliakely
Ano ko sumatip to? Kaya Johnson, sa gas pa ba ko rin? Ano sumatip to? Yes! Mashallah. Jesus po yung mag-picture na loya. Amen! Amen sa sala! Mahal ang buwan sa sila. Sisa lang Jesus Raja.
Dan tadi ni kegro tenangin junung ki mandi. Ano talofo we karam salasan. Amen. Aso tora kang mifalem tumpusannya. Ya. Am juver keteng mifal. Amen na. Zef to na tsiga. Kila zana fure to ay lazana